ጥዕና ብልና ፍትወትን ክብራትን ቤተሰብ ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ንዕለተ ረቡዕ 21 መስከረም 2018 ዓ.ም ዝተዋደዱ ሓጸርቲ እዋናዊ ዛዕባታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሓበራዊ ጻንሒትኩም ሳና ክኸውን ንዓድምና ናብ ዝርዝራቶም ከነስተጋግረኩም። ኤዲቶሪያል ጊዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ጀሚርዎ ዘሎ ለዝብን ምርዳን ደቂ ትግራይ ንድገፍ ኣብቲ ጉባኤ ተደሪኾም ዝለዓሉ ሕቶታት ቅሬታታት ዝጎደሉ ዝበሃሉ ውክልናታት መሊእኻ ንኩሎም ሓሳባት ዘተኣናገድ ክኸውን እውን ሓተት ትግራይ ናይ ኩሎም ተጋሩ ዝገብር ውፅኢት ክህልዎ እውን ሓቅነትን ተኣማንነትን ክህልዎ ንላቦ ህጹጻትን መሰረታዊን ረብሓታትን ተጋሩ ክንጸሩ ስትራቴጂካዊ ድሌታት ተጋሩ ናብ ሓደ ኣኪብካ መዋጽኦ ንምምጻእ ናይ ባዕሉ ግደ ክጻወት ዘለና እምነት እውን ንገለጽ ሓይሊ ተጋሩን ረብሓ ህዝቦም ዝጠቅም እምበር ሓድነቶም ክዘርግ ከም ዘይግባእ ንኣምን ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና እምበር ሕዚ ድማ ናብ ናይ ሎሚ ቀንዲ ኣርእስተ ነጥብታት ኢና ናባኹም ከነብል። ጀነራል ታደሰ ወረደ ሎሞን ህዝቢ ተረጋጊዑ ውራዩ ከሳልጥ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኩናት ንፖለቲካዊ ውድቀቶም መደራደር ክገብሩን ዝደልዩ ኣካላት እውን ኣጠንቂቖሎም። ብኻልእ ወገን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣጋጢሞ ዝነበረ መጥቃዕቲ ብፀረ መጥቃዕቲ ከም ዘፍሸለ ተሓቢሮም። ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሎሞን ኣብቲ ንትግራይ ካብ ጥፋት ዘድሓነ ሰራዊት ትግራይ ኣድናቆቱ ከም ዘይጎደለ ተዛሪቡሎም። Our fighters were very brave and they fought as bravely as they could. And I'm really proud of the kind of stiff resistance they put up against the Eritreans, the Ethiopians. ህግደፍ ብዛዕባ እቲ ኣብ ወሎ ዝነበረ ስርሒት ዝምልከት መብርሂ ይብሎም። ብኻልእ ሓበሬታ ኣይተ ጌታቸው ንሻዕብያ ዘሕረቐ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎም። ኣብ ውሑስ ቦታ ኮይኖም ንመንእሰይ ትግራይ ምስ ሻዕብያ ወይ ምስ ብልጽግና ክስለፍ ዝጽውዑ ዘለዉ እምብልና ተባሂሎም። ብኻልእ ዜና ስታሊን ገብረስላሴ ንገበነኛ ጉጅለ ዕጡቕ ፋኖ ናጻ ንምውፃእ ዝገብሩ ዘሎ ፈተና ተሪር ተቃውሞ ገጢሞሎም። ፋኖ ከቻይና አልመጣ፣ ከጓተማላ አልመጣ፣ ከአሜሪካ አልሄደም። ከአማራ ህዝብ ማህፀን የወጣው የወጣቶች ስብስብ ነው። የወጣቶች ስብስብ ነው። ከጥቂቶች በስተቀር በፍጹም በትግራይ ጦርነት ውስጥ ያልተሳተፈ ትውልድ ነው። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ኢሳያስ አፈወርቅን አመልኪቱ ዝተዘርግሐ ስእሊ ድማ ሓሶት ምዃኑ ተረጋጊጹሎት ዘሊልና ንጅምሮን እናቶን ኩናት ከም ዘይህሉ ኣብ ግምት ኣትዩ ሕብረተሰብና ተረጋጊዩ ዕለታዊ ተግባራቱ ከስጥን ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ነዚኣቶምን ካልኦት ኣገደስቲ ዝበሎም ምዕባለታትን ከካፍለኩም እዩ። ሓበራዊ ጻንሒትኩም ምሳና ይኹን። ብቀዳምነት ንዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ኢሳያስ አፈወርቅን አመልኪቱ ዝተዘርግሐ ስእሊ ሓሶት ምዃኑ ተረጋጊጾም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ኣስመራ ከም ዝኸደ ዘምስሉ ሓበሬታታት ዝምልከት መረጋገፂ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ክምልሶ ዝግባእ ኮይኑ እዚ ስእሊ ዝግና ናይ ቅድሚ 6 ዓመት እዮም። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ኢሳያስ አፈወርቅን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተራኺቦም ሓፂር ጻንሒት ናይ ዝገበርሉ ናይ 2011 ዓ.ም ስለ ዝኾነ እዚ ስእሊ ሓሶት ምዃኑ ተረጋጊጹሎም። ብኻልእ ዜና ትራምፕ ብናጻነት ሓበሬታ ንዩቲዩብ ከሲሱ ብሚልዮናት ዝቑጸር ዶላር ካሕሳ ኣውሲኑሎም። ኣብ ትግራይ ፖለቲካዊ መራሕቲ ኣብ ልዕሊ ኣንጻርና ዝቖማ እየን ዝበልዎን ሚድያታት ፈልዮም ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ብዝብልሉ ዘሎ ወቅቲ ትራምፕ ድማ በግምጣሉ ናብ ቤት ፍርዲ ምርሒዩ ከሲሱ ንዩቲዩብ 24.5 ሚልዮን ዶላር ክኸፍል እዮም። ፌስቡክን ኤክስን ተመሳሳሊ ካሕሳ ክኸፍሉ ትፅቢት ይግበር ኣሎ። ዩቲዩብ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዘቕረቦ ክሲ ስዒቡ 24.5 ሚልዮን ዶላር ካሕሳ ክኸፍል ከም ዝተስማዕመ ኣሜሪካዊ ማዕኸን ዜና ኒውስ ማክስ እዩ ሓቢሩ ዘሎ። ብጉግል ዝውነን ዩቲዩብ ኣብ ድሮ ምርጫ 2021 ናብ ዋሽንግተን ድሕሪ ዘጋጠመ ዓመፅ ኣካውንት ዶናልድ ትራምፕ ንመዓልትታት ደወቢልዎ ነይሮም። ብተመሳሳሊ ብዜካ ዩቲዩብ ኤክስን ፌስቡክን እውን ንግዚኡ ኣካውንት ናይቲ ፕረዚደንት ከም ዘቋረፁ ይፍለጥ እዮም። ነዚ ናይተን ኩባንያታት ውሳነ ስዒቡ ናብ ቤት ፍርዲ ብምኻድ ፖለቲካዊ ኣድልዎ ከም ዝተፈጸሙ ዝገለጸ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕልተን ኩባንያታት ናይ ገበን ፍርዲ ክረክብ ክኢሉ ኣሎ። ቅድም ክብል በደሉ ዝተኣመነ
ናይ ዩቲዩብ 24.5 ሚልዮን ዶላር ካሕሳ ክኸፍል ዝተስማዕምዕ እንትኸውን ኤክስን ፌስቡክን እውን በቤት ፍርዲ ዝውሰን ገንዘብ ካሕሳ ንፕረዚደንት ክኸፍሉ ትፅቢት ይግበረሎም ኣሎ። بخالي وجن بأدلاونة أمريكا زغرب أمام سلام بإسرائيل تقبلت كم زرخبة رويترز تبتبهم إسرائيل دحرت عبل على حزب فلسطين فتمت هالكيد فلسطين هاجرنا مخان سفح دقفات كتركب كم زغالت في اللجوء بزمع بالسم بدت تمثل محازة إسرائيل زغونة أمريكان لعلخلت عامتات الزلاق كينات إسرائيل هاماسن بسلام من قدنا مودة زغربة إسراء نتوتات زحزرق إقمامة أمريكا بإسرائيل طابل نتكم زرخوت حابيرو لهم قدامي مستر إسرائيل بنجامين نتنياهو مس بريزيدنت ترامب مخان أبزهابو مبري بأمريكا زغربو نتوتات كمزس مع معلوم قليتو لهم بحاماس تجوي خلهم كليقاغون إسرائيل تخصك تقوارتن زقدرتي بأمريكا زغرب أمامة كابوزحات هاقرات ساون تاومل سيرك مهلاو تحابيروم زاقي دز تجوي عكالات مركاوي كمز تزقمن مسكلة سبات زنورركو زغربوان كمز تقوارتن زداسة حاماس دهايو من فلات تخصيدو كبل زاوي تاريب الله بأمريكا تحنصيتو بإسرائيل كالوت هاجرات عالم تقبل نزرخب أمامه حماس بزيكد مخونة تقبلو زدنكو بريزيدنت ترامب بتمامك سمع عن تزيكو يلقن هاجرو من سقوم تات إسرائيل كم تدقف مقلازو رويترز يتابتي وزالله بخالي زينا بريزيدنت جنرال تادس وردت أبزمن حوحاتي هو دقاب كلتا كمقال استبينو الهزب يروب زملكة قوامونة يروم هزب يروب العلي بازحو أب عالم تعن تفتارة هزبيو إذا هزب الزلع الحتوتات كمل سيقباك بالقليت لهم هزبي بيرسب يروب أب قال هزبي تيبياون بتعم زقولها تارازنا ورويو نا ينفرست مهارو أبز قبروزنا ورم قصاح جميرو هفتن عيد كقال سي عم جمار كل في بوتازنا ورد راح كيكونا ستوانا سمو يزغونا كبابي توانا نعيد كقال سي محبحبن محقوفن زغونا كباب مخانو يفلت بمال تاريخاو دحر بايتو زخاخرت بريزيدنت وسيخو دما إيهابا نايد كقالسي أب عسيمبا موافريم بمقواريم أب جميرم عسيمبا بتاريخ قالسي بوزح كتصحفة لزخاليو أب تاريخ قالس منسيتي بيا إيهابا بناي بعلو من قدن بناي بعلو مخنيات المودي أمبر كم هزمتن هزبي رب حايفونا تعد قالسن كجمر زخولو حلافنتي خون زخولو خونتات مچاچن كقالس تغير إيلوم هزبي رب بركاغر نتقالس ممرح قلف بوتا كاب زنور مسوات زوص هزبيوم أبزني 10 عامتات نايد قاوي قالسي يخون قدمي زنور ترام زكار كدلي بمال شوهات هلخنياتات نمعقاو كبال أو كل تاقرات تمغيلو كتف كم زي فكاد حادنة هزبي روب مالت حادنة هزب تقرأ مخانو أسميرو للام هزبي روب بزحو أيقونا زوس أو عالم زلو تصعنو يفلتي كاو كل خوابي زين اسوي دما زحشة تصعنو ناي مفتار استايل الله دياسبورا ناي كاثوليك بيت كريستيان فاتيكان بعالم درجة أو زلو ناي كاثوليك من التختلتي أمورات أوشت تجراي أوشت هاجر أو وضع دياسبوراتات مريح قوينون ملا تجرايون تتحوروا لزخل فتاك فتر زخلي مثلا سلام بتقبا نسرحنا حدنت في تجراي أم مفتارون ناي إيروب تجمعنا هذي إيروب تحطه مأخل قلنا نسرحون زلنا كن خوانينا ناب كالي حبريتا زعلت تسقاقيرنا كلت دق آنستيو تقراي عالم لخاوي عاود تقوناتيفن اتحانتي كاب دكتور تيدروس أدحانم كازيلا كابتو معبيتني عالمنا تكالات كتمرح تحريلا تخليت دما تغالا سايناتن نيلسون مانديلا زرخوش اللي تشلمالا تقراويتي شويت احدارهم ناي ماستر كارد فاونديشن بريزيدنتن فزاميتم كوينات حرام زوعرة تقراويتي كاب دكتور تيدروس أدحانم كازيلا كابتو معبيتني عالمنا تكالات كتمرح تحرام شويت أدحانم دمتي تقراي كاب خنا وعروتات حنتيام قدم خلت عامت أب عوي ناي ماستر كارد فاونديشن عم تواخوا ناي تقراي سماتات كذكروا عوي تصنع بمقوار قبل على خلت شح أفريكان لكاونتن كالوت عبيت عدما تجاشن نبار فتصامي ترحن بريزيدنتن ماستر كارد فاونديشن ريتا روي أبسترخبتلو نحد دقيقة نحل نزولت سماتات تقراي تجيرو عم تواخوا تجمير يوم نشوي تحضرهم سناي ناي سرح جزي كون لا نمنام بتماثالي مسراتي تتكال قوارسنا حويت مسرت حدشون دعواتي تشلمات بريمن سولداريتي أوارد خوينعام بريمن سولداريتي أوارد داو كل تعمت حد جزي بسنة كتما بريمن زدالون أم كلاس إي فتحون تزرعونتن بسلاتات بعدهم مجزاتن سرحون أم الرقاقات ديمقراسن سوا مسلاتنا بركتون زعرفون تكالات كونو والكسوات زوهابيون مسراتي تتكال قوارسنا حويت سخونت مسرت حدش أب تقرأ زقات مخبير كونتات سعبو صوتهم متقعد زبط عندك عنستيو زحاوي على تكال بمخفات حاجز بمغرب مرداتا بمسنادن
ድምጽ ብምዃንን ዝገበረቶ ኣበርክቶ ነዚ ሽልማት ከም ዘብቃዓ ኣዳለውቲ ሽልማት ኣፍሊጦም ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ከም መሳርሒ ኩናት ምጥቃምን ጅምላዊ ምግሳስን ከም ዝነበረ ዝገለጹቶም ኣዳለውቲ ተዓዋቲት እቲ ሽልማት ዝኾነት መሰረት ሓድሽ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ውሕስ ቦታ ብምድላው ስነ ልቦናዊ ሓገዝ ብምግባርን ቁጠባዊ ዓቕምን ክጉልብት ሩያ ኣበርክቶ ከም ዝነበራ ረዲኦም ፀላእ እውን ከም ፀላእ ክመፅእ ከሎ ርእስና ክንደፍእ ብትግራዋይነትና ክንሓፍር ንቐጻሊ 20-30 ዓመት በተሓሳስባ ብፖለቲካ ብሃይማኖት ብትግራዋይነቱ ዝለመሰ ትግራዋይ ምእንቲ ክህሊ ኣብ ልዕሊ ዴታትናን ኣብ ልዕሊ ህፃውንትናን ኣግባብ ዘለዎ ጽንዓት ኣካይዱ ከቢድ በደል ፈጺሙ ከም ተጋሩ ንዝበደል እዚ ክንዲ ተቐቢልና ክንሕውን ሙክር ክንዲ መዕረፍታትን መድሓኒትን ነቐምጠሉ ይደፈን ተባሂሉ ስቃይ ደና ተሸፊኑ ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ብዘይ ምቁራጽ ስቲል ብሊዲንግ ዘለወን ኣደታት ማሕፀነን ብኢደን ደጊፈን ይኸዳለዋ ኣብ ትግራይ ኣብ 1988 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ነበር ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ነብሴር ኔልሰን ማንዴላን በዓልቲ ቤቶም ዊኒ ማንዴላን ስርዓት ኣፓርታይድ ምቅላስ ብዝነበሮም ኣበርክቶ ፍላሞት ተሸለምቲ ብሬመን ሶሊዳሪቲ ኣዋርድ ነይሮም ክብል ዕላዊ ዌብሳይት ጀርመናዊት ከተማ ብሬመን ጸብጺቦም እዚ ሽልማት ሜዳልያን 10,000 ዩሮ ጥረ ቅርሽን ዘካትት እዚ ሽልማት እዚ መጀመርያ ግዜ ዝተዓወተ ሰብ ኔልሰን ማንዴላ እዩ ተዓወት ድማ እቲዋን ድማ ኣብ 1988 ነይሮም ኣብ 2023 መበል 18 ተዓዋታ ዩጋንዳ በዓል ሙያ ከባቢ ኣየር ዝኾነ ሃሚራ ኮብሴንጋይ እንትኾን መበል 19 ተዓዋቲት ድማ ሓፍትና መሰረት ሓድሽ ብምዃን ኣብ 2025 ተዓዊታላ ነዚ ዓለም ለኻዊ ሽልማት ዘድንቑ ወገናት ድማ ወይዳ ኣብ ትግራይ ኮይኑ እምበር እዚ ሽልማት እዚ ኮ ማዕረ ቱር ደ ፍራንስ ከም ምዕዋት ክብልዮም ገሊፆሞ ዘለዎም ብግምጣሉ ግን ኣብ እታ ተሸላሚት ለምኾነ ክስማዕ ዝቐነየ ንደደቢት ሆራይዘን ኣምሓርኛ መርበባት ሓበሬታ ግደፍ ናይል ሚድያ ትግራይ ፕረስ ከመውን ሰበስልጣን እናሰራጠዩ ዝውዕል መንቲ ውልቃውን ጉጅላውን ረብሖም ክሳብ ሰበስልጣን ምቕያር ዝበፅሑ ኣክቲቪስታት ዝተሳተፍሉ ኣዝዩ ዝተዋደደ መጥቃዕቲ ትኹሉ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ትካል ሕውየት ክካየድ ከም ዝፀንሐ ዝፍለጥ እዩ ብሰንኪ እዚ ሓደ ሰራሕተኛ ናይ ትካል ስርሑ ክለቀቕ ከም ዝተገበረ ዝዝከር ኮይኖም ነዚ ተግባር ዝተቃወሙ ኣካላት ነቲ ዝቐነየ ጎስጓሳት ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እቲ ምንግልትዓት ጭውያን ነቲ ኩሉ ነቲ ንኣሽሓት ተጋሩ ግዳት ፆታዊ ጥቃዓት ግልጋሎት ዝብ ትካል ስራሕቲ ክቋርፅን ክፈርስን ናይ ምግዳድ ግናይ ተግባራት መሰረት ኣብ ናይ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ መድረኽ ንኸይትርከብ እዚ ድምፂ ንኸይስማዕ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝተፈፀመ በደል ንኸይስማዕ ዝዓለመ እዩ ነይሩ ክብልዮም ዝወቕሶም መሰረትን ሕወታውያንን ታሪክ ንዘንተ ዓለም እናዘከሮ ዝነብር ዓብይ ስራሕ ኢኹም ሰሪሕኩም በዚ ክትሕበኑ ይግባእ ብሽም ኩለን በድላት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብሽም ህዝቢ ትግራይ ብሽም ኩሎም ድሌት ፍትሒ ምስጋና ይግባእኩም ዝብል ምስጋና እውን ኣቕሪቦም ኣለዎም ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ድማ ኣብቲ ትካል ዝተፈፀመ ገበን እንተሃልዩ ኣብ ቤት ፍርዲ ከሲስካ ተሓታትነት ክረጋገፅ እንተዘይኮይኑ ግን ኣብ ልዕሊ ትካላት ምፍራስን ውልቀ ሰባት ሞት ምምናይ ጠጠው ክብል ፀዊዕና እምባርና ይርስዓን ተሸላሚት ናይ ዓለም ለኻዊ ሽልማት መሰረት ሓድሽ ግን እቲ ናይ ምፍርራሕ ሓደጋ ሎሙን ዘይኮነስ ዓመታት ከም ዝቆፀረ ቅድሚ ዓመት ኣብ ዝነበረ መድረኽ ምሁራት ትግራይ በኣንደበታ ተዛሪባ ነይራ እያ ከም ንእሽተይ ትካል ከም ክንዲ ፍረጣፍ ትካል ዝእጃምና ክነርዕል ዝኸኣልናዮ ክንሕግዝ ቁስሊ ደና ክንድግፍ መድሓኒት ክነቕርብ ምግቢ ክነቕርብ ዘይምሰል መሲልና ሓልከተው ተብልና እስር ቤት ኮይኑ ገዛና ታኣዩ ጉዳይ እዚ ታኣዩ ዝግበርሎ ኣነ ልተምሃርኩ ሰብ እየ ኣነ መንእሰይ እየ ኣነ ተጋዳሊት እየ ብዓብይኡ ኣነ ትግራዊት እየ ብጣዕሚ ልኾርዕ ሓንቲ ጥራሕ ዓዲ ዘላትኒ ትግራዊት ሓንቲ መማረፂት ለይብላ ትግራይ ጥራሕ ቦታ ኢልኾንኩ ትግራዊት ኣብ ዓደይ ብስርዓት ክነብረሎም ለይኽእል ብጣዕሚ ብዙሓት ሕልኽለኻት እኒአው ቼክ ግበርዎም ላዕሊ ጥራሕ ኣይትርአዩ እግርና ናተኸተሉ መንእሰይ ኣብ ዓዱ ብኮንፊደንስ ከይነብር አንደርስትሜት ላተገበረ ዓዱ ጸሊኡ ክወፅእ ፍቑዱ ክስደድ ልግበረሉ ሎ ሲስተም ቀሊል ኣይኮነን ትኹረት ንግበር ልብና ንሰብስብ ኣእምሮና ንሰብስብ
መሰረት ነትኩሉ ፈተና ሓሊፋን ኣብ ዝመድረኽ ምውቃዓ ከም ዝሕጎሶ ካሊ ዕላማ ዓፈንቲ ሚድያ ዝኾኑ ፖለቲከኛታት ኮይን ዘሎ ቲቢኤስ ቲቪ ብወገኖም ኣፍልጦ መሰረት ኣፍልጦ ሕዌት ኣፍልጦ ጽንተት ይክብል ኣብ ዘርጉሑ ሓተታ ገሊጾሎም ጽንተታዊ ኩናት ትግራይ ናይ ማን ጽንተታዊ ክኸውን ዝገበሮ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ንነታትን ትግራይ ዝፈጠሩ ኩሉ መዳዊ መጥቃዕትን በደልን እዮም ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ልዕሊ ግዳያት ሓዊ ኩናት ምዃነን ልዕሊ ግዳያት ሕማም ፀገምን ምዃነን ልዕሊ ውልደን ምስኣነን ልዕሊ ኣሚነን ምስኣነን ልዕሊ ባዕለን እውን ኣብ መኸተ ኣትየን ሂወተን ምስኣነን ኣካለን ሙግዳል ንኣእምሮ ወዲ ሰብ ዝኸብድ ዝተሸከሞ ፆታዊ በደልን ግፍዕን ብርዒ ዝገልጾ ቃል አንደበት ዝወጾ ኣይኮነን ዝበለት ቴሌቪዥን ጓል ኣንስተይቲ ትግራይ ትግራዋይ ዝወልድ ማህፀንኪ ክዕፀሎ እናተባህለት ዝበፅሓ ክፉእ ተግባር ብዕስለት ዓሚፃ ዝበፅሓ ዝንጥለት ዘቐንዚ ቁስሊ ኣብ ቅድሚ ኣሚናን ደቃን ዝተፈፀመላ መድፈርትን ኣርሜናዊ ፆታዊ በደልን ምናልባት ድኾን እዋን ሓሊፉ ከም ታሪክን ትዝንቶ ይቐልል ይኸውን እምበር ኣብታ መራር ቅፅበት ሕዚ ኣብ ዘሎ ምጉውሑ ኾነ ዘይምጉውሑ ዘይፍለጥ እዋን ኮንካ ትልካዕ ብሓቂ ክትዝክሮ ኾነ ክትዝንትዎ ዝኸብድ ይክብል እዩ ስቃይ ናይተን ብዘይኣበስን መከራ ዝተቐበላ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ገሊጹ ዘሎ ድሕሪ ስምዕ ፕሪቶርያ እውን ዘንግዳያት ዜን ሓኪምካን ኣሕዊኻን ናብ ንቡር ሂወተን ንምምላስ ዝነበረ ተስፋ ብሰንካ ኣብ መሪሕነት ሕወሓት ዝተፈጠረ ወንበር ወለድ ቅልውላው ቅሂሙ እዘን ዋላ ሓደ ጥፋት ዘይብለን ተጋሩ ብምዃነን ጥራሕ ሸከም ትግራይን ግፍዒ ተጋሩን ዝተሸከማ ደቂ ኣንስትዮ ደምና ነዝዓ እንሆ 45 ዓመት ኣብ ከቢድ መከራን ስቃይን ይነብራ ምህላውን ዘስካሕክሕ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም እዚ ከም ዝበለ ብመነትካ ጥራሕ ዝፍጠር ፀገም ዝፍታሕ ብመነትካ ምክንያት ብዝጠምረካ ገዚፉ ዳበዩ ብሄራዊ በደል እሞ ብሄራዊ መላሽ ይጠልብ ነይሮም ኣብ ልዕሊ ክብርን ላዕላውነትን ዓዲ ዝተገበረ ግፍዕን በደልን እሞ ናይ ምሕካም ወፍሪ እውን በዚ ደረጃ ዝክኸውን ትፅቢት ይግበር ነይሮም زي معدل جن زي كم عرارة تثبيت جبروا المنجستن منجستهم محاور النزن بأماي تشحت زوج درجة جدات وتامت قاعدين محكم قلب انتقرات زرخبي مثلا وانبر من حزكو جوي كابز تفزل الهزبت أجا كتقطع ونوز تفا أو كند محاسب جداته مرواي بوليتيكا ودليتات زاد مرحنة نزن بسنك تجراين نتنستجود عزغوان بوليس خانة استراتيجي مسرح خانة برنامج زي الأوان يحلف لك بلون التن بدلات دكان استرس على خانة التاريخ رزي ولا بدل انكولاي بناتن مرحتك مستفاد من عرض الله يخون بار بولك يخون بود دابا أحواتهم من أحاتهم من كدقفو دفاع زبل وجنات مفتارم كالينا تبرع تصفقينهم بفلاين زندق عن استوزين كسل نمحكم لبونا نمتسجان أفافنوتي وتنمرين كابز جبر من قصاصات باب النت زتكسو كم زلو تكالات حويت دما أكال زب مخانو نزش اللمات بقعو زحب مخانو قاليت لهم أبزناش اللمات كنيات نتكال كونن مسراتي تزن زازرة كابز تفلالي أكالات زبط حك سيتان مسألة تنحويسهم بميديا استدقفوا فرن متقعتن زخننا تلفزيون أبزخون عد زهلو زخون عينة سرح بحقن سرعة كمرح انت تفيو قضاء بو انت سرح دماك شلم نبوريهم كلهم قبنات قبنا يمترع عمام نزلو عكال يقدف أتصاري وسانك سابز عرفت ما تتبان بر بلو أبز مرحونا يفتح سرعات آتخا نايقزاء بعلخا سبن تكالين مدفع أنوار تكباري كبلون قاليج لهم مسارة حدش تاب بمأسرتن بفردن بخصيتن بمدقعتن حليفة حزي أما درخ عالم دمي غازلا مسارة زي كونس انت تاوكينات نزحلف هزب تግራይ ዘሎ ትርጉም ዓብይ ምዃኑን ብዙሓት ትርጉም ዝህብ ሽልማት ምዃኑን ገሊጹሎም እዚ ሽልማት እዚ ንጾታዊ መጥቃዕቲ ሓዊስካ ብጥሙር ሓይልታት ኢትዮጵያ ኤርትራን ኣምሓራን ዝተፈጸሙ ከበድቲ ገበናት ሸፋፊኖም ክሓልፉ ንዝደልዮም ተሓታትነት ከይረጋገጽ ቀትርን ለይትን ዝሰርሑ ብምኽንያት ጽምዶ ወይ ድማ ምድማር ወይ ካሊእ ኣብ እግሪ ኣጽነቶም ንዝተንበርከኹ ብሓፈሻም እዋን ምስ ሓለፈ ገበን ኩናት ሕልፍ ኢሉ ዝተርፍ ንዝመስሎም ወገናት ዘይጥዑም ዜና ምዃኑ ዝፍለጥ እዮም ንመሰረት ሓድሽ ግን እንኳ ደስ በለክ ንበል بخالي وجن جنرال تادس ورد لمون هزبي ترجعوا وراي كسالت ملخت محلالفهم كيناتنا بوليتيكا ودقتهم مدرادر كجورن زدلي عكالاتونا تنقعوا لهم تي بريزيدنت وزم محلالف متنقعتها أمر راح كفتن زلو كينات بمترافن بزي كينات زدليو بمركابني كوليو حبير زلام وزحتون نز حسب زينة بتكبار كشر في دفو يمزلو بفلا وش تتجري زلو فلالات كيف فتحخانة من يدقة تابو بمراح زركا وعاوت كم زي اللي أمزردهم حد قدوسات سبات سلام زتن سلامين ندل عيتولو كينات زدلي ساب يلن بمال كجسوت زدليلهم قاليهم حقنا مثلهم بقنع لبونايم كوم زول زبل ريتو زهبو زموجنات حبرت سب نزوم سعوا قدست قديات عستبيلون مرحتون أبزتك متوكا قدد يوم زمعدهم قدامي أبزخون عقر أبزخون بوتا كينات يدل إلو زوج بوليتيكا مرحي ويعتقلن تراي فلتن أنا سلامي يدلي تأيزو لكام سلازي كيناتنا ندليلهم قلب غالك نقرخهم يتتصبيهم بعلهم نقرات مزنو سمعتن دليتن نزبخهم تردون وكينات بمولو
ልብኹም ንጸጉ ሰላሚና እንደልብ ማልኩም ኣይትጣዓስሎን ካልኣይ ኩናት ስለ ዝጸላኻዮ ሚታዊ ከተትርፎ ትኽእል ዝብል ይለዋሕ የለን ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ማሕበራዊ ኩነታት ግና ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ናብ ኩናት ክትኣቱ ከም ዘይብልካ ዘመላኽት እዮም ትግራይ ሕዚ ብዝመርሕዋ ዘሎ ሰባት እናተመርሐት ሕዚ ብዘላቶ ፖለቲካውን ወታደራውን ክፍፍል ህዝቢ ሕዚ ብዘለዎ ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ቅልውላው ህዝቢ ዘለዎ ድልውነት ስነልቦና ኩነታት ዓለማውን ቀጠናውን ኣሰላልፋ ብሓፈሻም ትግራይ ሕዚ ናብ ኩናት ኣትያ ማለት ኩሉ መዳይ ጥፋትን ብርሰትን እዮም ብኩናት ዝኾነ ረብሓ ከተኽብር ይትኽእልን ውሑዳት ሰባት ስለ ዝኮረዩን ዋላ ንሞት ስለ ዝበሉን ጥራሕ ዝገደደክ ትከስር ዝባሰ ክትጭፍጨፍ ሕድሕድካ ክትዋጋ ናብ ኩናት ይተምርሕን ኩሉ ሰብ ኩናት ኣይንደልን ተዛቶይ እምበር ንኩናት ኣይንስለፍን ክብል ፈጺሙ ክስከፍ የብሎን ምስ ኩልኹም ኣይስለፍን ክብለሎ ሕዚ ዘለና ሓርያ ሰላምን ዘተን ንግበር ጸቕጢ ምፍጣር ጥራሕን እዮም ኩሉ ማለት እውን ኣብዝሓ ህይወተይ ጉልበተይ ገንዘበይ ኣይህብን እንተይሉ ድማ ከሸንፎም ይኽእል ክብል ምዒዶም ኣለዎም እዚ ጉዳይ ብዙሓት ወገናት ዝድግፎ ዘለው ኮይኖም ንምትራፍ ዳግማይ ኩናት ነብሲ ወከፍ ትግራዋይ ንሰላም ኣበርቲዑ ክሰርሕ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ እውን ፀዊዕዮም ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዝበሎም ይውቃዕን ዘሎ ነጋሪት ኩናት ህዝቢ ዘስምዖ ዘሎ ተቃውሞን እዚ ሰናይ ተቃውሞም እንተ ሰላም ኣበርቲዑ ይቐጽል ክብል ተላብዮም በዝን በትን ብምዃን ፍኸራ ኩናት ዘስምዑ ዘሎ ሓይልታት ካብ መንገዲ ጥፋት ክቁጠቡ ዘተሓሳሰበ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ህዝቢ ናብ ንቡር ህይወቱ ንክምለስን ረብሓታት ትግራይ በሪ ቁፅር ክኽበሩን ኣብ ዝግበር ቃልሲ ነብሲ ወከፍ ትግራዋይ ዝከኣሎ ክገብር ፀዊዖም ብዙሓት ደገፍቲ ሕወሓት እውን ተመሳሳሊ መርገፅን ኣብ መሓዝ ዝተሰጋገሩ ይመስሎም ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ወፍሪ ሓድነት ዝብሉ መድረኻት ይሳለጡሎም ሓድነት ኣይፅላን ኮይኑ ግና ሕዚ እውን መራሕቲ ሕወሓት ምስ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ብሄራዊ ረብሓታት ትግራይ ሓቢርኩም ክትሰርሑን ዝነበረ ሓድነት ክትምልስዎን ተደሊኹም ለውጢ ግበሩ እናበልኦም እዞም ገዛኡ ውድብ ደገፍቲ ወሲኾም ትማሊ ስትራቴጂካዊ መሪሕነት ፀገመለን ዝበለ መሪሕነት ብተመሳሳሊ ሕዚ ክመርሕን ክቕፅልን ኣይኽእለን ነውሩ እውን እዮም እዚ መሪሕነት እዚ ሒዝካ ትዕውቶ ዓወትን እትፈጥሮ ብሄራዊ ሓድነትን የለን ብመጀመርታ እቲ ውድብ ላዕለዎትን ታሕተዎትን መራሕቱ ይመዓራሪ ካሊእ ድማ ውድብ ሕወሓት ነቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ዘዋለደ ፖለቲካዊ ፕሮግራምኩም ቀይርኩም ንህዝቢ ዕላዊ ግበሩ ፖለቲካዊ ፕሮግራምካ በቲ ናይ ትማሊ መሪሕነትካ በቲ ናይ ትማሊ ሒዝካ እናተጓዓዝካ ግን እተምፅኦ ብሄራዊ ሓድነት ክህሉ ኣይኽእለን ስለዚ ጎና ጎኒ ንለውጢ ቁርባት ኩኑ ይብሉ ኣለዉ ስታሊን ገብረ ስላሴ ንገበነኛ ጉጅለ ዕጡፋኖ ናጻን ሙጻዝ ገብሩ ዘለ ፈተነ ተርር ተቃውሞ ገጥሞሎም ሻዕብያን ህዝቢ ትግራይ ምስ ብልጽግና ኮይኑ ጨፍጭፉ ሎም ድማ ምሳና ኮይኑ ክጭፍጭፍ እንተኸይሉ ድማ ንሳልሳይ ግዜ ምስ ፋኖ ኮይኑ ተቐሊሉ ንህዝቢ ትግራይ ከጥፊ ዝቅን ዘሎም ነዚ ጥፋቱ ጉድ ንምግባር ድማ ንትግራይ እንተተንኪፍኩም ብዝብል ተህዲድ ኣበርቲዑሎም ትግራይ እታ ብሕወሓት ትምራሕ ዘላ ትግራይ እንተ ተተንኪፋ ድሮናት ሻዕብያ ኣብ ሰማያት ኣዲስ ኣበባ ክዕንድራ መን ክልክለን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ መን ድሮናት ናይ መን ዘግዛግ ሚሳይላት 4 ኪሎ ድኹዕ ገብሮ እዝዶን ቆርዕሸል ይግምቶዶ ቁጽሮም ዘይና ኣገዳያት ፖለቲካዊ ሕጽዎ ዝኾኑ ተጋሩ ድማ ክድግፍዎ ጀመሩ ኮይኖም ንኻልኦት ገረታት ክዕሽው ህርድግ ይብሉለው ብረተልካ በቃ ስሮ ሙስሊምነት ይውልን ለካሎ ምትሕባእ ዝበሃል ነገር ይውል ምክንያት ዓመፀኛ ናንዳማቱ መሬት ዝወስድ ናንዳማቱ ሃገር ዝወርር ሓይል እንድሕር ኮይኑ ብመትከል ስለ ዘይድግፎ ኣነ ከም ውልቀይ ሰዓዊ እንድሕረኺዮ ኸዓነ ከም ትግራይ ኣባል ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ እውን ክስዕዎ ኣለዎ እዩ ዝብላ ሶና ዓሰብቲ ትትኮስተሎስ ኣረጋይስ ኣብ ጎኒ ሰራዊት በቃ ስቕ ይብሉ በቃ ብግልጽ ነገረካ ስቕኢልና ሰይንሪኦ ንሕና እውን ይለካ ኣሎ ኣብ ቀረባ እዋን ውርደቶም ቅበል ኢትዮጵያ ከም ገለ ጌራ ወይኒ ትግራይ ወይኒ ኤርትራ እንተነኺያ እንታይ በለ ሃይለ በሉ ናይ ሰሙናት ጉዳይ ናይ ሰሙናት ናይ ክልተ ሰሙን ፕሮባብሊ እንተነዊሑ ማለት እዩ ኣብ ዓሰብ ዝኒሄ ሰራዊት ኤርትራ ስኢሉ እንተዝመጽእ ዝመልሶ ሰራዊት ይው ስኢሎም ጀሃራ እዩ ዝኹሉ ጀሃራ ነዚ ሓደገኛ ምንቅስቃስ ዝቃወሙ ዘለዎ ወገናት ድማ ንፋኖን ንሻዕብያን ኣሜንካ ዝግበር ምንቅስቃስ ንገዛ ውድብ ምድሓን ዘይኮነስ መጥፍእ ትግራይ እዩ እሞ ዓገብ እናበልዮም ኣብ ማእኸል እዚ ድማ ስታሊን ገብረ ስላሴ እቲ ገበነኛ ዕጡቕ ፋኖ ንጹህ ንምግባር ዝኸዶ ዘሎ ርሕቀት ተቃውሞ ስዒቡሎም ስታሊን ሕዚ ዘሎ ፋኖ ንትግራይ ኣይወግአን ምንም ኣይገበረን ምባል ስዒቡ ናይ ምዕራብ ትግራይ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ማይካድራ ዳንሻ ዲቪዥን ዳኣመን እዩ ጨፍጭፍዎ ዝኹሉ ናብ ተከዘ ምስ ህይወቱ እግሩን ኢዱን ተኣሲሩ ባሕር ገጻት ክብላዕ ዝተገበረ መንእሰይ ትግራይ ደኣ መን እዩ ከምኡ ገይሩ ዝብል
ዝብል ሕቶ በጊሱሎም ብዘይካ እዚ ሎሚ 360 ዲግሪ ተገልቢጦም ኣብ ልዕሊ ቁስሊ ህዝብና ጨው ክንስንሱ ካብ ምርኣይ ግን ዝሕዝን ዝሕርቕ ነገር የለን ንፋኖን ሻዕብያ እናደገፍካ ነቲ ካሊእ በየናይ ሞራል እዩ ክንቀፍ ዝብል ሕቶ ብምውሳኽ ምስ ፋኖ ይኹን ሻዕብያ ውግእ የነበረ ከይትብሉና ንፈርሕ ኣለና እውን ተባሂሉሎም ስታሊን ንፋኖ ከንፅስ ዝፍትን ዘሎ ብፋኖ ዝተወረረ ምዕራብ ትግራይ ካብቲ ካብ ትግራይ መንጢልና ነልምዖ ዘለና መሬት እቲ ካብ መስኖ ወፃኢ ዝለምዐም 561,000 ሄክታር መሬት ንምህርቲ ስለ ዝቐርበም ምህርቲ ዝእክብ 600,000 ሰራሕተኛ ንደልልና ክብሉ ወረርቲ ሓይልታት ኣምሓራ ፃውዒት ኣብ ዘቕርብሉ ዘለዉ ወቕቲ እዮም ኣብ ትሕዚ ዘሎ መሪሕነትን ደገፍቱን ንበደልትኻ ግብናቶም ምርስዓን ምልሕሳስን ሓድሽ ኣይኮነን ገዛ ወድብ ሕወሓት ነቶም ኣብ ዘመነ ደርጊ ዝማረኹም ወታደራት ግብናቶም ረሲዑ ማዕረግ ኣብ ልዕሊ ማዕረግ ክደራርበዶም ፀኒሑ ኣብ መወዳእታ ጆኖሳይድ ብምፍፃም ሕኖኦም ከም ዝፈደዩ ዝፍለጥ እዮም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘመነ ደርጊ ዝተፈፀመ ገበን ብኢህወደግ ክርስዕ ተገይሮም ድሕሪ ውድቀት ኢህወደግ ናብ ከምቲ ኣብ ትግራይና ዝተረኣየ ኣዝዩ ስካሕክሕ ጆኖሳይድ ክዳረግ ከም ዝተገበረ እውን ኣይርስዓን እዚ ቁስሊ እዚ ገና ከይሓወየ ግን ስታሊን ገብረስላሴ ነዚ ገበን ብፋኖ ከምዚ ተፈፀመ ንምግባር ዝኸዶ ዘሎ ርሕቀት ተቃውሞ ካብ ምግጣም ሓሊፉ ዕጡቃት ፋኖ ንመሬት ትግራይ ክወሩ ንህዝቢ ትግራይ ከመይ ከም ዝጨፍጨፍዎ ዘርኢ ቪድዮታት ናብ ምፍታሽ እውን ክሳብ ምስግጋር በቂዑሎም ዘራፍ ሲል የነበረ ፋኖ ገበሬው ምልሻ ነኝ ብሎ መጀመሪያ ፊት ለፊት የተጋፈጠው ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ ሳምንት ነው ራውት ተደረገ አይገልጾም እንዳለ እየተደበሰተ ነው በየግንባሩ የአማራ ሰራዊት በየግንባሩ የገጠመው አሁን ከኋላ ሽፋን ይሰጠው የነበረው የኢትዮጵያ ሰራዊትም ሽፋን ሊያገኘው አልቻለም በአንዳንድ ቦታ ላይ እድለኛ አይደለም ሙሉ በሙሉ ሰራዊቱ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ተሰብስቦ ፊት ለፊት የገጠመው በዚህ ሳምንት ጉዱን እያየ ነው የአማራ ሰራዊት ዝርዝሩ በሚመለከተው አካል ይመጣል ተበታትኖ የነበረው ሰራዊት ከቻይና አልመጣ ከጓተማላ አልመጣ ከአሜሪካ አልሄደም ከአማራ ህዝብ ማህፀን የወጣው የወጣቶች ስብስብ ነው ከጥቂቶች በስተቀር በፍጹም በትግራይ ጦርነት ውስጥ ያልተሳተፈ ትውልድ ነው ስም ብቻ ፋኖ የሚለው ብቻ ስለያዘ ነው እንጂ ምንም ከጥቂቶች በስተቀር ጠቅላላ በአዲስ ትውልድ የተገነባ ነው ፋኖ እኮ ትግራይን እኮ እንደዚህ አድርጓል ይላል እኮ በነጋሽ እንደዚህ ይላል እኮ ይሄ የብልጽግና እኛ ቀድመን ከነሱ ቀድመን የነቃን ሰዎች ነገሩን ፍኖተ ነዘረባ ስታሊን ገብረስላሴ ስዒቡ ይቐርቡ ካብ ዘለው ተቃሙታት ኣብ ገለ ተጋሩ ዘሎ ፀገም ባውሩ ድንቁርና ወለድዮም ካብ ምልክታት ድንቁርና ድማ ፀላይኻ ዘይምፍላጥ ሓደ እዮም ፀላዩ ዘይፈልጥ ልሂቅ ክምክታይ ይኽእለን ፀላይ ተደጋጋም በደላት እናፈፀመ መድሕን ከኣነ የናበለ ንስኻዳ ኣብ ተደጋጋም ኮበዲልካ ንዘይብል ልሂቅን ሕብረተሰብን ስቃይ ዘይስምዑ ድንዙዝዮም ንዘዋርዶን ዘፅንቶን ዘምልኽ ደንቆሮን ድሑርን ብምልዩ ነቲ ቁስሊ ከይደረቐ ዝግበር ዘለዎ ደኽደኽ ነቒፎም ዘለዎም ካልኦት ድማ ስታሊን እቲ ናይ ሕዚ ፋኖ ኣብ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ኣይተሳተፈን ምባሉ ውልቃዊ መርገፂ እዩ ዝመስሎ ትግራዋይ ብዙሕ እዮም ከምቲ ንሪኦ ዘለና ድማ ነቲ ውልቀ ሰብ እዩ ዝራገምን ዝፀርፍን ዘለዎም እንተኾነ ግን ኣብቲ ገዛ ውድብ መርገፅን እምነትን እዩ ዝነግረና ዘሎ ክብሉ እዮም ዝምጉቱም ብኣብነት ኣደጊፎም ድማ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብግልፂ ቋንቋም ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ተፈፂሙ 1 ሚልዮን ህዝቢ ፀኒቱ ዝበሃል ስልጣን ንምምንዛዕ እዮም ኣይተፀንዐን ይሉና እዮም ስለዚ ጆኖሳይድ እንተዘይተፈፂሙ ካብቶም ፈፀምቲ ሓደ ዝኾነ ፋኖ ኣይተሳተፈን ምባሉ ንምንታይ ይገርመና ንምንታይ እዩ ትማሊ ያዘይብሉ ክሕደት ዝገርመና ዘሎም ንጆኖሳይደራት ኣምሓራን ኤርትራን ከንፅህ ብዙሕ እናደኸመ እዩ ዘሎም እቲ ናይ ጌታቸው እውን ዝበዝሐ ብሻዕብያ ከም ዝተፈፀመ ስርጽ ዝደኸመ ንብልጽግና ከንጽህ ክብል እዮም እቲ ዝበዝሐ ፀጊምዎ ዘሎ ገበናቶም ስኑድ ምዃኑ እዩ ዝበል ኮይኖም ንህዝቢ ትግራይ ናይ ምጽናትን ምውራድን ከብቃዕ እንተኮይኑ ኣይፋልካን ኢልካ ተወዲብካ ንመሰልካ ጠጠም ምባል እዋኑ ሕዝዮም ዘይነቕሕን ዘይተወደብን ሕብረተሰብ ተገዛኢ ተረጋፅን ተዋራድን እዮም ይኣክል ክሳብ ዘይተባሃለ መግዛእቲ ውርደትን ፅንተትን ትግራዋይ ክቐፅል ይክብሉ እዮም ኣጠንቃም ዘሎም ኣብ ኣምሓራ ክልል ዘሎ ናይ ፋኖ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሓይሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝተኸፋፈለ መሪሕ ዝኾነ ኮማንድ ሰንተር ዘይብሉ ብኡ ልክዕ እውን ዝሓበረ ዓላማ ኣለዎ ኢልካ መጀመርያ ክትወስድ እቲ ዓላማኦም ኦፍኮርስ ዝሕብሮም ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ምቋም ከም ሓደ ምሕበሪ ዓላማ ክትወስዶ ትኸውን እቲ ናብ ትግራይ ኣውፊርዎም ዝነበረ ናይ ትግራይ ኩናት ንክሳተፉ ገይርዎም ዝነበረ ዋና ዓላማኦም ተቀይሩ ኢልካ ምዝራብ ግን ንዓይ ዓብይ ሓደጋ ኢለ ዝወስድ ትክክል እውን ኣይኮነን ብትክክል ተርእናዮ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ምዕራባዊ ትግራይ
ليت قالوا إنه تجري كوها لو زبل ناي أقوام لوت كجورس بسلامة من قد كفت حلو زبل ناي أقوام لوت يجرون كابلبي مالتي كابلبي كم مبارون مراجع عملنا so طبعا محرك الزجبر زلوا عاوتم كنا سعرات تجري نتو كفت أرزق الهواهو بأقوى زي ما قام زلوا مسيو يسمعني سراويت إيرتران سراويت تجراين سراويت فانون سراويت شنن حدا عينة ملي تارجيرو مدراو جهنم كسريح إلو زحسبك يلندو زغلو قعار هزبي عدنا جركام مس فانون شعبيان كوينكا ناب كوينات نمتاوي زبل قام زلو موغنات بفلاينتهم بوليتيكينياتات يسمعوا زلو انبتاد مام كويناتن ورو كويناتن كنريخون كنسامعين دلن بفتصوم قدن تخوينو ونقن نعاخم حيزناي نقادلن كنقد من تالينا مجمريا النقد موطلاي نسوم يهم كتخونم كابانا نسوم يحشيلنا ددحريخم عاسس النابلنا خيدنا أبرسي برسي تدراربنا فنجنا رقصنا ينودان بالحوي كنعنا يولكمن بزعبا محدر سلاميخم كوينات منهم تفلت وتامري ولكمن سلازي داقيمنا مقاباريا ودقتكم نخونلو على حد مخنيات يلن كوينات انتمتع بينكم تسحنوا كادرتاتكم حيسكم زاز قدما ياخلنا كي تحسبوا زبلو زلو خوينا مواصف تقراي الشعبية خوينكا انصار عبي بمقدام ويدما مسبلصقنا خوينكا انصار شعبية بمقدام زيكونس وشتاو حدنت الناس تمكا تناي بريتوريا سمع ذهبهم عدلاتنا تمكا كلتيوم صلاتي زفترو زلو عدل نابرب حخاب مغياريو نابل يوم نقالسينا أو قلناهم كوينا نمن حزنا ناخم حزنا قالسينا أو قلناهم كوينا ناخم حزنا كل الشعب قلني كل الشعب بدحريت بدحريت خونهم تورور تاريخ لك تاجينا نوراي تاريخ زي هسس كلمنا عليكم نشوركم بناتنا عدم بناتنا هو تقلدو عين ناسينا قر ناسينا داو ناسينا خذ خطاينا خنوكم دليكم متى أو قرص جزء أو قلناهم كوينا أخلي عدنهم فلتكم خينا نالهم نحنا نشودكم أعد أودوا أنت حسهم وعنيهم أودوا لو إحنا لهم من لهم من أسي عشاء عشان من أسي دم من أسي ناموس مطهم نهارهم أقولنهم خينا أقولن من ود قولنهم يتوشح أتم بخالي زينا حايلتات مكلخال تقراي قادمو زنبر متقعات بزر متقعات كم زفشلت حبيروم نزست قبر فتنا ملكيتهم حبريتا زكافو لعبالات سراوي تقراي نابدن بأنا بستغنعو آزاب أي كانعو من إلام عب معراب تقراي بكورنيل دمك أزمرحون أي تكذا زبع بزبل شم زفلتو أنصار منتهم زكالس حايلتات نابت زبع سدتنياتات تقارو زغون آرمي 7 زركبو الكواب تنقص عيسهم بعد صفيتهم متقعتي كم زيت واردون عرديوم اللوم سراويتنا كورت أم كم زي قلت بقيرو بزمهر من قدي نايمل ساعات صفيتها هيبو ومالو زبل منجتات اتقدم 5 عامت امربتون علون ممانو زخبد قفعن بدلاتن بصحوا ولد وصعا زخونه سراويت ارم 7 كسابلهم كلهم صقمات تግራይ بسلام نكودا تزتختمو علون كساب زتكبر ابوتي يزلو كبلونا زخاخيرم حزون صغايت مزاولتن سدتنيات تغارون كبقع انكم مفتح لزبن سلامنيوم اتدم فساس ياكل زمن قدز ترغم كم زيبلون جيغا سلحيت مخانون اب حلفنا زرعنا يزبلو زومناي تግራይ سراويت منجتات حبريتام زكخون زقلغن استختمو على بريتوريا مزفصام طرح يكبلون اسميرام بلو علوم زوم ناي دمقن اشتن عطقات كن ريساتاتهم اب እንዳ ማርያምን ሚካኤልን ሁመራ ቀብሩ ከም ስትራዩ ዝተረጋገጸ ኮይኖም ውጋቱን ሆስፒታል አጨናኒኦም አለው أب موداتام شعبية أبتي أبولو تخايدو استبهالو كوينات إيدو كم زلو مرقاقز هيبوم تقولتات كوينات كابدوبات إيرترات راح زيكونا كاملا كوابيتات تقرين عفار منتدفيون أبدو أفدق قديسا واقز غنعيو كبل أبتفانو زكايدو زلو نايولو كوينات إيد كم زلو الرقاقز زلوم شموم زتاوسو ماكالات مسانا نايزوغنا تقراوي كابدو نمبلاع قدف النابلو لعلن تحتني بلو لو زبلت نايه قدف مقلتين كوينات دليت منقست إيرتراي نبرن دليت تزينو آيوك وقوبت أبدان كيرا كويناتن عشلاو عندران حقيو زغارة مسرعات أبي أحمد مخانو نفسو وكف وغنز فلتو حق إبمال لابلعلا أبي أحمد نايوكلنا كوينات بقلسي كم جمرو قليت أمالو نزي بزقبا كبرو وانكالو دما كم دليتن عشلاو تنكولن أبي أحمد زمت أي متعيلنا إدنا تامير ناس أوتان تزخوانكا تكاقاتم زخل بجبوت نتصور دينيرو لومي تخونن تقولتات كوينات اتراف أبا فنجا يرترام كاب قبلات تقراين كل العفار ومتتصاريقو ندبو بتسبسيبو لو جناون أبا أفتق
አዲስ አበባ ክበጽሑ ትጽወታ ድማ አቡ ክዛዘምዮም ሓይልታት ፋኖ ንሚዛንን እንታይነትን ሰራዊት ስርዓት አብይ አሕመድ ብዘዛብዕ መንገዲ ኣብ ሰሜንን ደቡብን ወሎ ግርመ ቢሎም ይዘብጡ ወይም ዘሎ በማል ምስ አብይ ኣብ ዲቕ ዝበለ ናይ ውክል ናብ ኩናት ከም ዘለዎ አረጋጊጹሎም ነቲ ኣብ ወሎ ዝቐነየ ኩናት ጽዕቡ ሻቅለት አብይ አሕመድ እዛ ጉዳይ ኢድ ሻዕብያን ወያነን ኣለዋ ኣብ ምባል በፂሖም ኣለዎ ዝበለ ህግዳፍ ዋላ እንተለወኸ እንታይ ነውር ነይርዎ ስርዓት ብልጽግናስ ንትግራይን ኤርትራን ንምንትንኳይ ኣብ ዓፋር ሽበራውያን ከሰልጥንዶ ኣይጸንሐን ብማልዮም ምላሽ ሂቡ ዘሎ ብሸነኽ ዓሰብ ኣብ 60 ኪሎ ሜትር ርሕቐትን ሃሩር ምድረበዳን ደንካልያን ንምውጋ ተኽእሎ ዘይብሉ ሻዕብያ ምስ ኢትዮጵያ ኩናት እንተገጠመት ኩናት ካብ መሬት ኤርትራ ኣርሒቑ ኣብ ትግራይን ተስሊጡሉ ኣብ ኣምሓራ ክልል ክገብሮ ይሰርሕ ዘሎ ኣብይ ተደፊኡ ድማ ኣብ ትግራይ ክኸውን ወጢኑ ዘሎ ብወገን ሕወሓት ብዛዕባ ዝተዋሃበ መብርሂ የለን ኣይተ ጌታቸው ረዳ ምስ ጋዜጠኛ CNN ሮይተርስን ዝነበረ ጄምስ ስታይንማን ኣብ ዝገበረ ቃል ምሕተት ግን ሻዕብያ ኣዝዮም በላሕትዮም ብቐጥታ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝዋጋ ሓይሊ ሰብ ከም ዘይብሎም ይፈልጥዮም ስለዚ ዓዶም ከይጉዳ ደባቶም ሰጊሮም ይጠቕሙና ዝበልዎም ዓያሹ ክጥቀሙ ይደልዮም ክብል እዩ ካሲሱ ዘሎ ወሲኹ ድማ ናይ ቀደም ብጾተይ መራሕቲ ሕወሓት ምስ ኤርትራ ይገብርዎ ብዘለው ርከብ ኣብ ተቐጠና ክህሉ ዝኽእል ንዝኾነ ኩናት ኣብ መሬት ትግራይ ንኽካየድ ንትግራይ ጎቲቶም ናብ ዝኾነ ኩናት ከእትውዋ እዮም ዝፅዕሩ ዘሎም እዚ ድማ ብዋጋ ህዝበይ ብዋጋ ሓወይን ሓፍተይን ዝወራረድ ይኸውን ኣነዚ ብዝኾነ መንገዲ ካተርፍ ዝኽእሎ ክፅዕር ኢሎም ብተወሳኺ ናይ ቀደም ኣመራርሓ ሕወሓት ብደመናሰይ ትግራይ ክቋመሩ ኩናት ኣብ መሬት ትግራይ ክኸውን ብወገን ኤርትራ ነቲ ኩናት ካብ ደቡብ ኤርትራ ናብ ደቡብ ትግራይ ንምርሓቕ ዝገብርዎ ዘለው ፃዕሪ ከትርፉ ዝከኣለ ንኹል ይገብር እዮም ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ትግራይ ዳግም ኩናት ንኸይህሉ ክሳብ ብሂወት ዘለኹ ዝኽእሎ ኩሉ ክፅዕር እየ ክብል እዩ ተዛሪቡ ዘሎም ጌታቸው ረዳ ምስ ጋዜጠኛ CNNን ሮይተርስን ነበር ጂም ስታይንማን ኣብ መደብ ግሎባል ፓወር ሺፍት ኣብ ዝገበረ ቃል ምሕተት ንሰራዊት ትግራይ ዘለዎ ኣድናቆት ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ ሎም እውን ዘረጋገፁ ኮይኖም ብሰራዊት ትግራይ ኣዝየ ዝሕበን ኢትዮጵያ ምስ ሰራዊት ኤርትራ ምስ ብዙሓት ሚሊሻታት ዝገጠመ እዩ ንሕና ፖለቲከኛታት ኢና ዘጥፋና እምበር ክብል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ Yes, you know, our fighters were very brave and they fought as bravely as they could. And I'm really proud of the kind of stiff resistance they put up against the Eritreans, the Ethiopians, the Ethiopian National Defense Forces, the Eritrean Defense Forces, and assortment of militias from every region. We did fight. We believed that was an agenda worth fighting for. Okay, but it was obvious that we had reached the end of the line, not because of lack of bravery of the rank and file fighters, but simply because the political leadership lost it big, myself included. We had made all kinds of miscalculations about how to go about the war. So we decided, the leadership, the so-called central command decided that we need to put a stop. ጌታቸው ረዳ ካሊእ ንሻዕብያ ዝቆጥዕ ዘረባ ዘልዓለ ኮይኖም ማንም ፈተወፀለ ልዕሊ 135 ሚሊዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ በር ባሕር ተዓፂዎ መውፅእ መእተውና ለመን ኣይነብርን ክብል እዩ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዘረባ ደጊሞ ዘሎ ምሕዳር ኣብይ ኢትዮጵያ ሕቶ ወደብ ዓሰብ ኣይቁንዑን ምባል ባንዳነት እዩ ክሳብ ምባል በፅሕዮም ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ሰበስልጣናትን ትካላትን ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ምቁፅፃር ወደብ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ኣመልኪቶም መግለፅታት ከቡ ከም ፀንሑ ዝፍለጥ ኮይኖም ሚኒስትር ምክልኻል እውን ኣብ ሰሙን እዚ ነቲ ሕቶ ኣስሚሩሉ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ወግዓው ናይ ፌስቡክ ገጹ ጉዳይ ዓሰብን ቀይሕ ባሕርን ቁኑዕ ከም ዘይኮነ ኣምሲልካ ዝግበር ዘሎ ምቅባል ዘረባታት ባንዳነት ክብል ገሊፆም መግለፂት ባንዳነት ዝብል ብያነት ሚኒስትር ብልክዕ ናብ መን ከም ንዘነፃፀረ ግልጽ እኳ እንተዘይኮነ ሕቶ ዓሰብ ቁኑዕ ክብል ግን መርገፂዋ ነፂሩሎ እቲ ሚኒስትሪ ብቐዳም 27 መስከረም ብዛዕባታ ብፍታውናን ብፍቓድናን ንሞተላ ኢትዮጵያ ኣፀቢቕና ንፈልጥ ኢና ብዝብል ዩኒቨርሲቲ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ዓሰብን ልዕሊ 13 ዓመታት ሕማም ኢትዮጵያ ብምዃን ክብሪ ናይቲ ዓብዪ ሃገርነታ ንኣይሲዩ ጂኦፖለቲካዊ ሃገራዊ ረብሓታት ድማ መንዚዑ ኢሎም እቲ ምርግጋጽ ሃገራዊ ረብሓታት ኢትዮጵያ ዝትሕዝቱ መልእኽቲ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ብግልፂ ኣብ ኣህጉራዊ መድረክ ክለዓል ምኻሉ ወታደራት ኢትዮጵያ ዓብዪ ሓጎስ ይስምዐና ይበል ኣብቲ ጽሑፍ ሰራዊት ሃገራዊ ረብሓታት ኢትዮጵያ ንምርግጋጽ ዝኾነ ይኹን መስዋዕቲ ካብ ምኽፋል ድሕር ከም ዘይብል እውን ገሊጹ እዮም ዝኾይኑ ግን
ግን ጉዳይ ቅሕ ባሕሪ ካብ ሓሊፉን ወደብ ዓሰብ ቁኑዕ ከም ዘይኮነ ጌርካ ዝግበር ዘሎ ዘረባታት ካብ ባንዳነት ወጻኢ ካልእ ምኽንያት ክህልዋ ይኽእልን ክብል መልእኽቲ እቲ ሚኒስትር ኣመልኪቱሎ እቲ ባንዳነት ናብ ትግራይ ገጹ ዘመልክት እንተኾይኑ ምምሕዳር ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ባንዳን ባዕዳውን ንላዕሊ ስለ ዝኾነ መንእሰይ ትግራይ ይትረፍ ደም ረሃጽ እውን ንወደብ ክብል ከፍሰሉ ከም ዘይግባእ መልእኽቲ ናይ ዝመደብ እዩ